Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Good morning everyone, how are you today? Oke, everything is healthy. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Yulfanida Hasnada Rojah, NIM 206151120, kelas 3D Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Let me introduce myself. My name is Yulfanida Hasnada Rojah, NIM 206151120, class 3D State Islamic University Raden Mas Said. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Before starting today's lesson, let's pray first according to each other belief. Prayer begins. Prayer finish. Oke, siapa yang masih ingat materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu? Who still remember the material that was learned last week? Raise your hand. Oke, betul sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian tari tradisional. Yes, that's right. Last week we learned about the meaning of traditional dance. Tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Tarian ini biasanya memiliki berbagai ciri khas yang menonjolkan falsafah, budaya, dan kearifan lokal. Dance that develop and preserve from generation to generation in a particular area. These then usually have variation characteristics that highlight the local philosophy, cultural, and wisdom in which the dance develop. Sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing daerah akan memiliki keunikan sendiri, terutama di negeri Indonesia, di mana keberagaman masyarakat seakan tak terbatas. So, it can be guessed that each region will have its own unique ways, especially in Indonesia, where the diversity of the people seem limited. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang macam-macam tari tradisional yang ada di Pulau Jawa. In today's meeting, we will learn about the variant traditional dance that exist on the island of Java. Kita mulai mempelajari tari tradisional dari Provinsi Jawa Tengah. We are starting to learn traditional dance from the Province of Central Java. Di Jawa Tengah, ada sekitar 20 tari tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Di sini, kita akan mengambil 2 contoh tari tradisional yang ada di Jawa Tengah. In Central Java, there are about 20 traditional dance spread across various regions. Here we will take 2 examples of traditional dance in Central Java. Yang pertama, tari gambyong. Tari gambyong. Ya, tari gambyong merupakan tari perpaduan dari tari keraton dan tari rakyat. Tari gambyong berasal dari kota Surakarta. Gambyong dance is a dance that combination the palace dance and folk dance. Gambyong dance comes from the city of Surakarta. Selanjutnya, tari kretek. Tari kretek. Tari kretek berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah. Tarian ini menggambarkan kehidupan para buruh bersama dengan kreteknya. Sebelum dikenal dengan nama tari kretek, tarian ini dikenal dengan nama tari batil. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan nama batil tergantikan dengan kretek, merujuk gambaran utama yang disampaikan melalui tarian tersebut.
Kretek dance come from the Kudus area, Central Java. In dance, depicts the life of the work along with the kretek, before being known as the kretek dance. This dance was known as the battle dance, but over time the use of the battle name was replaced with kretek, referring to the main image conveyed through the dance. Selanjutnya kita akan membahas tentang tari tradisional dari Jawa Timur. Then we continue the traditional dance from East Java. Di Jawa Timur sendiri ada sekitar 30 tari tradisional. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu tari Ambarang. In East Java alone, there are about 30 traditional dance. All of them that we will discuss in the Ambarang dance. Tari Ambarang berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam pesan yang disampaikan, tarian ini menceritakan tentang para pengamen jaranan di Tulung Agung. The dance Ambarang originates from Tulung Agung, East Java. In the music conveys, this dance tell about the jaranan singer in Tulung Agung. Yang terakhir, tari tradisional dari Jawa Barat. The last is a traditional dance from West Java. Jawa Barat ada sekitar 20 tari tradisional. Di sini kita akan membahas satu contoh tari tradisional yang ada di Jawa Barat. West Java there are about 20 traditional dance. Here we will discuss one example of traditional dance in West Java. Contoh yang pertama, tari Jaipong. Tari Jaipong. Ya, tari Jaipong merupakan tarian tradisional yang asalnya dari Karawang, Jawa Barat. Tari Jaipong dipentaskan dengan kombinasi dari gerakan ketuk tilu, pencak silat, serta wayang golek. Jaipong dance is a traditional dance originating from Karawang, West Java. Jaipong dance is tagged with a combination of tap tilu, for movement, pencak silat, and wayang golek. Nah, setelah kita mempelajari tentang macam-macam tari tradisional yang ada di Jawa, saya akan memberikan satu soal untuk dijawab di pertemuan berikutnya. After we learn about the variant traditional dance in Java, I will give one question to be answered in the next meeting. Coba jelaskan kembali tentang macam-macam tari tradisional di Jawa yang kalian pahami. Try to explain again about the kinds of traditional dance in Java that you understand. Oke. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini kita membahas tentang macam-macam tari tradisional yang ada di Pulau Jawa. Jawa Barat kita mengambil dua contoh, tari Gambyong dan tari Kretek. Kemudian di Jawa Timur kita ambil tari Ambarang. Yang terakhir Jawa Barat kita mengambil tari Jaipong. So, the conclusion of the lesson we discuss of the kinds of traditional dance that exist on the island of Java. In West Java, we take two examples, namely the Gambyong dance and the Kretek dance. Then in East Java, we take the example of the Ambarang dance. Finally, in West Java, we discuss in the Jaipong dance. Sekian materi yang saya sampaikan, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pakaian adat di Pulau Jawa. That's the material that I cover, and the next meeting we will discuss traditional clothing on the island of Java. Oke, sampai jumpa kembali. See you next time.